السلام شباب، هذا الصباح عندي رونديفو مع واحد الشركه امريكيه ديال السيارات، لا مارك تسلا. هاد السيارات غاليين بزاف، الكتريك، لوطونومي ديالهم يعني الباتري كيبقى صابر حتى 600 كيلومتر. غادي نمشيو غادي نجربوها، قال لي فيها الكونفور مزيان وكل شيء. ايوا المهم توكلوا على الله، ما تعرف تصدق. يلا معنا. وصلنا عند الكونسيسيونير ديال تسلا، غنمشيو نشوفوا واحد الفوندور اسمه سفيان، هو اللي غادي نديروا معاه ليسي ديال هاد الطوموبيلات هادو اللي غادي تشوفوا. فيها ثلاثه ديال لي موديل، هذا لا كلاس اس وكاينه اللي صغر منها هي اللي قدامها لا 3. هذه كيتحلوا لها البيبان في الجناب بحال الجناوح، كتسمى لا اكس. هي هذه كيتحلوا لها البيبان في الجناب، كيطلعوا بحال الجناوح. سوبر شارجور ديال تسلا، هما البيبان اللي قلت لكم. شوفوا كيفاش كيتحلوا. راه واحد التريك، واحد واش نقول لكم، تقنيه خطيره. شوف هذه لا كلاس 3 ديال اس كبيره. شوف هذيك كيحلوا لها البيبان، هذا الشيء كله الكتريك. كيتحل البيبان في الجناب، وعندها واحد السيستم، يعني الا كنتي مقاري حدا شي حيط الباب ما يتحلش، لان كيديتيكتي بلا ولا حدا شي طوموبيله ولا شي واحد جا زيرك، الباب كيتحل بطريقه اخرى. غير هذه 7 بلاص، 2 4 3 اللور، هي 7. والكفر صغير، يعني ملي كتعمر بالناس كفر كيصغر. هنا مفرقوا الكراسه، شوفوا هنايا داروا هاد ليسباس هذا، فرقوا الكراسه باش تقدر دير شي حاجه، تحط هنايا شي حاجه. هذه كتعمل 101 101 مليون. البيبان كيتحلوا في الجناب بحال الجناوح. شوفوا البيبان، شوفوا البيبان كيتحلوا كينزلوها هكايا. وكاين واحد لوبسيون اخرى، وهي الطوموبيله كتقاري بوحدها، تخرج من الطوموبيله تحطها وتورك على البوطونه وهي ترجع بوحدها، تقارها بوحدها. باش يا شباب هذا الموديل هذا فيه يتخيل واحد، يعني هاد اللي يتخيل ديال لي بلاكيت فران واحد. شوفوا موديل سبور، شوف هنايا الفران هنا، وعاوتاني فران اخر، جوج ديال لي زيتخيل. شوف بلاكيت هنا وبلاكيت هنا، هذا موديل سبور. اذا كيف ما كتشوفوا تسلا هداو لينا ils nous ont fait un café pour nous mettre après une carotte, mais c'est pas grave. Sofiane rigole. Ah, c'est très bien, merci beaucoup. باش نجربوا تسلا، لا بدا خص يكون عندك بيرمي دو كوندوير، تجيبو تعطيه ليه باش تسوق معاه. واش غادي نجربوا الاس ان شاء الله. الاس هي هذه برلين بحال هذه اللي غادا خارجه 100% الكتريك. البلاج هنايا عندك واحد التخبيه هنا فين كيديروا الكابل ديال لا شارج. Il m'a parlé de, et donc il se fait pareil aussi automatiquement. La charge. Oui, la charge. Ah oui. هنايا فين كدير البريز ديال لا شارج. لا شارج كومبليت عندك 40 مينيت تقريبا، 90% ديال لا باتري كتشارجا. هنا كوفر اخر قدام. Tu peux mettre une trottinette ici, non? Je crois pas. Ah, si, tu l'as pris, on la met ici. Trottinette, c'est bon. Et ici, il y a quoi? Tout ce qui est motorisation, leur truc, enfin bon, batterie et tout. Donc, voilà. L'entretien الوحيد اللي كنديرو هنا وهو الماء ديال لاف كلاص والرويد نفخهم. هذا ما كاين. الطوموبيله تبارك الله صناعي بتقنيه خطيره. هاي يا شباب، هذه تسلا اللي غادي نجربوا ان شاء الله الرحمن الرحيم مع الاخ سفيان ونيفا. اذا يا شباب دخلنا للطوموبيله، كلها الكتريك. هذا هو الطابلو بور ديالها، فيها يوتيوب، فيها نتفليكس، فيها بلان دوبسيون، فيها جي بي اس اي تو. عندكم لو فونو هنايا، هاد لي كومودو بحال ديال مرسيدس. فوالا اوكي، فوالا كلشي الكتريك. اوكي بون، alors on va démarrer avec quoi là? Alors pour démarrer c'est très simple, vous appuyez sur la pédale de frein. Oui. Et vous allez descendre le levier de vitesse tout en bas, comme sur Mercedes. Voilà. C'est exactement pareil. D'accord. Et donc, ok, et au niveau de... Il n'y a pas de clé? Vous la gardez toujours dans la poche. D'accord, il n'y a pas de Neyman? Non, on va devoir... Normalement, on fait la boucle ici. Vous voyez, normalement on va jusque là.
Mais là, on va faire demi-tour. Ne serait-ce que l'essai qu'on va faire, il va être amplement suffisant en vrai. Oh, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, ok, ok. Ça, c'est quel. C'est pas Waze, ça, non? Google. C'est Google? Ah, d'accord, ok. Ah, c'est pas marqué, mais c'est Google. C'est Google, ok, d'accord. C'est les mêmes données. D'accord. L'agenda pour vos rendez-vous. Le téléphone. gymnase Bluetooth. Ouais. Donc après, vous gérez vos appels. Votre consommation. Alors, c'est plus du litre au 100, mais du watt par kilomètre. Mhm. Là, ensuite, le chargement de votre véhicule, il vous montre D'accord. une page internet. Donc les batteries sont sur le plancher de. Oui. Ils prennent tout sur le plancher de. Et ça, vous allez voir, quand on va l'essayer, à un moment, il y aura des virages à droite et à gauche. Et il faudra essayer de maintenir l'allure pour vraiment que vous puissiez vous rendre compte de l'adhérence D'accord. du véhicule. Vous voyez une page internet, donc vous avez toujours du complément. Mhm. Ici, c'est tout ce qui est musique. Alors, vous allez voir, ce qui est bien sur la musique, c'est que j'ai en fait accès à tout ce qui est station de radio internet, via internet. Et vous voyez, si jamais vous voulez écouter les radios marocaines. Marocaine, donc. Eh ben, dis donc, alors là. Vous voyez, c'est une petite anecdote, mais c'est bien, intéressant. c'est Et on a un compte Spotify, donc du coup, si vous aimez un tel ou tel artiste, si vous voulez écouter Michael Jackson, vous tapez Michael Jackson et vous fait regarder. D'accord. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Et donc YouTube, ça va où? YouTube, alors je sais pas si ce véhicule a été mis à jour, si normalement c'est bon. Donc là, on va voir tous les jeux et dans le théâtre. Ah bah, YouTube, c'est bah oui, ici. d'accord, ok. Mm. Ok. Et il n'y a pas de recherche sur Internet en tout ça? Si. Si. Si, je vous l'ai montré, c'était là. C'est ça, c'est le web. C'est Ah ça, le d'accord, web. ok. Ouais, Page d'accord, internet classique. ouais, exactement, exact. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la boîte à gants, ça, j'imagine. Voilà, exactement. Intérêt, il y a Ah pas d'accord, il d'intérêt. n'y a pas de... Et alors, moi je vois ici chien. Oui, C'est quand on a un chien, regardez. c'est-à-dire... Alors, il faudra, qu'est-ce qui se passe? regardez, j'ai marqué chien, Ouais. il faudra sortir. Vous allez voir. اوكي on va voir il faut sortir غادي نخرجوا يا شباب درنا كلب يعني الا خليتي شي كلب وقيله في الطوموبيل ولا ما نعرف غادي نشوفوا اش غادي يطرا بسم الله الو شوش كاتبين هنايا مون بروبريتير سera bientôt de retour pas d'inquiétude شباب غادي نشرح لكم واحد لا فونكسيون كاينه هنايا هي غنشرح لكم واحد لافونكسيون كاينه هنايا وهي الا عندك شي كلب وخليتيه في الطوموبيله حيت بعض المرات كتخلي الكلب في الطوموبيله كتمشي دير لي كورس شي حاجه كيجيو الناس كيلقاو كلب كيقولوا ناري غادي يموت بالصاد غادي يموت بعطش ما كاينش الهواء وكل شيء ولكن في ليكرون ديال الطوموبيله مكتوبه بلي ان يعني مولايا كما تنقولوا البروبريتي ديالي يعني راه غادي يجي راه خلاني هنا في الطوموبيل ما تخافوش عليا راه غادي يجي يعني ميساج ديال الكلب راه غادي يجي راه الطوموبيله فيها 23 دوغري فيها 23 درجه ديال الحراره يعني راه ما فيهاش لا صاد ما فيها حتى شي حاجه راه خلاني يعني في سلام سبحان الله العظيم مصورين واحد الكليل صغير Il n'y a pas, par exemple, si on oublie un consommateur, un truc comme ça, et après on est dans... Voilà. Après, avec le téléphone, on peut éteindre à distance. Non, je veux dire, si on laisse un consommateur, par exemple la ventilation, le chauffage ou quelque chose comme ça, et s'éteint quand on quitte le véhicule, Oui, et oui. s'éteint automatiquement. C'est-à-dire, il reste pas en train de tourner, et quoi. Et après, le lendemain, on n'a plus de charge, non. C'est à vous de le demander. Maintenir la clé. يا شباب انا مازال في الطوموبيل جربناها دابا وقفنا لان كاين شي اكسيدون هنايا في الطريق وقفنا ولكن اش غادي نقول لكم شي خطير بزاف شوفوا الطابلو دبور الطوموبيلات كيبانوا الطوموبيلات اللي جايين اون فاس شفتوا الطوموبيله جايه اون فاس شفت الاخرى هي جايه كديتيكتي كلشي الطوموبيلات ديال الجناب كديتيكتي هذا الربيع اللي كاين هنا في الجنب الا كاين شي جره شي حاجه كتقول لك عندك راه كاين واحد الاوبستاكل سبحان الله العظيم شوف يعني اش غادي نقول لكم تقنيه خطيره. Là, vous allez bientôt. Ah non. Là, vous reprenez. On va le refaire après. Ah, On va le refaire après. Oh là. Eh. Là, allez, reprenez la main. Hein. Je reprends. On va le faire On va après. le refaire après parce que là, il y a trop. Les virages, ils sont Ouais, trop. ouais. Après, vous allez voir au bout, en fait, ils sont trop. ايه عرفتوا اش دار الاخ سفيان درنا بيلوتاج هذا اللي كيسمى بيلوتاج اوتوماتيك ولا بيلوتاج كوندويت اوتونوم ولا اسمه يعني كتورك على سي كوا سا ريغولاتور دو فيتاس Régulateur de vitesse. كتورك على ريغولاتور دو فيتاس Assistance de maintien de voix. كوا اسيستونس Assistance de maintien de voix, ouais. اسيستون دو ماتيان دو فوا يعني كتورك على هذا واحد الكومودو فهمت وكتلقي يديك والطوموبيله غادا والله اقسم بالله العلي العظيم الا تخلعت احنا دابا غادي نعاودوا نديروها وغادي تشوفوا
واو 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 والله العظيم الا تخلعت انا كنقول له واش نشد واش قال لي لا لا ما نشدوها له خليها غدا والكاميوات جايين اون فاس غادي نعاودوها On va le refaire. Ouais. Sur ce rond-point Non, on va refaire demi-tour au rond-point. On fait demi-tour au rond-point Et je vais vous montrer. اوكي بقى معنا شباب غادي نديروا بيلوتاج اوتوماتيك حنا دائما في الطوموبيله تسلا سي مارك امريكان كما قلت لكم الكتريك فيها شي اوبسيون اش غنقول لكم لا حول ولا قوه الا بالله toujours là. Toujours là, alors là, vous pouvez accélérer tranquillement. Je vais pas le faire maintenant, là. Non, parce non, que, non, je vais vous montrer où. Oui, mais parce que normalement, il faut rentrer à la destination, c'est ça? Non, ça c'est conduite 100% autonome, ça c'est interdit. Nous, c'est un assistant, il va juste suivre les lignes au sol et si jamais il y a un véhicule devant vous qui roule moins vite que la vitesse maximum autorisée, il va se réguler. Si la voiture repart, vous allez repartir. Ah, ça n'a rien à voir avec le GPS? Non, pas encore. Ça sera plus tard. Ça sera en 2024-2025. Là, c'est pour ça que je vous ai dit c'est semi-autonome. Ah d'accord, moi je croyais qu'il suivait l'adresse parce que tu suis... Là, non on va l'activer. Donc en fait, je mets. Ouais, deux pressions vers vous. Il y a une moto derrière moi, c'est pas grave. Ah non, c'est pas grave. Allez hop. Non, là c'est les appels de phare que vous avez fait. Ah, pardon. Allez-y. Deux fois vite, voilà. Je lâche. Là, vous lâchez. Aïe, il تشد الكاميرا. Le virage, il va le suivre le virage. Elle suit le virage. شو يديها يتشد الكاميرا ويتشد سميتو عليه اقسم بالله شوفوا ça fait peur là. Ouais, c'est pas possible. Non. Mais on l'utilise surtout sur autoroute ou route séparée par interplan. Ah oui. Hein, ça, لا ça suffit là. Là ça suit là. شوفوا الدراري كتشوفوا شي حاجه شوفوا هيا غدا شوفوا دوك الخطوط الزرقين يعني خصها تبقى وسط دوك الخطوط الزرقين ها ما يديها بجوج هيا انت شوف tournez légèrement le volant. Oui, pour montrer que vous êtes présent. Ah oui. Voilà. Attendez, je vous montre. Voilà. D'accord. Ah, ok. يعني مرة tous les combien 15 secondes apparemment, c'est 15 ça. secondes, oui. 15 secondes خصك توشي الفولون لان راك موجود معني راك ما نعستيش ها انتم كتشوفوا شباب. Mais là vous allez reprendre la main parce qu'il y a des. Oui, il y a un virage. Ok. Et là, voilà. Ça n'a rien à voir avec GPS, non? Pas, ouais, non. Non, c'est pas parce que tu as rentré l'adresse et tout. Non, ça, c'est dans le d'accord. futur. Ça c'est plus tard. D'accord. Ok. Mais ça surtout qu'on sait que c'est une autoroute ou quelque chose Exactement, comme ça. sur les longs trajets. Ça c'est vraiment sur les longs trajets. Oh, Et ça c'est deux séries, hein, c'est même pas une option. Ça c'est deux séries. C'est déjà dedans. Adir a déjà fait Shabab. Ah non mais franchement, le confort déjà. C'est confortable alors? Ah oui, confortable. Franchement, confortable. Non. Simple de prise en main. Ça répond vite quand vous appuyez sur la pédale. Et vous avez la pédale de frein, on l'utilise quasiment jamais. Ouais, c'est vrai. Hein. Et si je lâche le machin, ça ralentit comme les autres voitures, quoi. Ça ralentit normal, quoi. Attendez, ça ralentit un peu plus quand même, parce que dès que vous lâchez la pédale, il y a les feux stop à l'arrière qui s'allument. Ah ouais. Ouais, bien sûr. Comment ça s'appelle Sans appuyer sur la pédale de frein. Ah, ok, d'accord. Comme quoi, on est en train de ralentir, quoi. C'est ça. Parce que ça freine vraiment quand même. Est-ce que ça filme en même temps ou non? Là, oui, vous pouvez avoir une fonctionnalité de dashcam. Ouais, il y a dashcam. Ça, vous pouvez l'avoir. Ah, ok. Ça, d'accord, ok. Ouais, mais justement, ça c'est bien, ça aussi, dashcam, parce que au cas où s'il y a un petit souci, un truc comme ça, au moins. Et c'est en série, ça? C'est en série, il faut juste par contre acheter une clé USB. D'accord. Ça va être l'espace de stockage principal. C'est une clé USB normale, c'est pas une clé USB spéciale chez vous, quoi? Non, elle est normale, il faut juste qu'elle ait pas mal d'espace. Il faut qu'elle soit 32 ou 64 gigas. Parce qu'après, filmer, ça demande quand même. Oui, il faut la vider. De stockage, voilà. Il faut la vider de temps en temps, d'accord. C'est ça. Oh, Shabab. Et là, je comme vidéo, diro like. Salam alaikum.